rentres dans ma chambre, hein? C'est la chambre! Bah non, bah je sais pas, tu gages! Aïe! Au chapelet, maman! Jeune fille! Oui, madame! T'as oublié de prendre ton moulin de légumes! Viens là que je t'en serve! Ah oui! J'ai oublié de prendre mon plat! De chez elle, il en a venu assez. Que c'est mignon les enfants. Mais on peut voir si lui à la prochaine. Je veux savoir ce que t'es en train de faire. Ah non, rien, je me dis pas que t'es en train de faire la zoie devant la caméra de surveillance. Bah non, je faisais pas ça quand même. Moi, je préfère, hein, parce que t'as passé l'âge quand même. Tiens, on met ça dans le sac. Et on va à la caisse. Souriez, vous êtes filmé. Ah! Maman? Oui, j'arrive. C'est plus. 14 299. C'est moins. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. Et c'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Voici un téléfilm de Noël en un TikTok. Il y a maintenant 5 ans, Jenny est partie de chez elle pour vivre son rêve de devenir journaliste de mode à Seattle. Elle s'apprête désormais à signer le plus gros contrat de sa vie. Après 5 ans, je vais faire Noël avec ma famille. Oui, qui c'est? C'est moi! Jenny, va aider ton père à couper des sapins de Noël. Bruce? Mais que fais-tu ici? Oh bah ça alors, Jenny! Je te pensais partie dans le week-end ci avec ta femme Lucia. Non, finalement ça n'a pas marché avec Lucia. Je suis rentrée ici pour aider ton père à faire tourner son entreprise. T'es belle. Tu veux venir boire le thé chez moi? Grave? Bon, maintenant on se marie et on fait des enfants? Grave? Cool! Allez, go! Ouais, bon finalement j'accepte pas le contrat, je rentre plus à Seattle, je vais fabriquer mon make-up cake. Voilà. Je ferme la plage avec les filles. Bisous. Mais attends, Quoi? t'es pas censé avoir tes règles? Bah si, pourquoi? Bah je ne sais pas, l'autre fois tu m'as fait un caca nerveux pour pas aller te promener parce que t'avais tes règles et là tu vas à la plage. Ah mais oui, mais l'autre fois je savais pas mettre de tampax. Maintenant si, grâce à toi. Ah, c'est ça que je veux entendre. T'as pris ton nouveau maillot de bain? Non, parce qu'il est blanc. Mais j'ai peur qu'il y ait une tache. Oh mais je te l'ai déjà dit Adèle, avec Tampax, aucun risque. Ils ont des tampons adaptés à chaque flux, alors assure-toi juste de prendre la bonne taille de tampon et son absorption ne laissera échapper aucune fuite. Tu crois? Hein? J'en suis sûre. Allez file maintenant, tu vas être en retard. Je vais. Tiens, regardez qui sort de sa tanière. Bonjour. Viens prendre ton petit déjeuner avec nous. Non, je vais me changer. Comme tu veux. Vous permettez? Oui, Adèle? Sarah? Ah non, ce n'est pas Sarah, là, ma pupuce. Sarah, croche! Vous permettez? Oui, Adèle? Allô? Non mais Adèle, je sais que c'est toi, donc dis-moi ce qu'il y a tout de suite, parce que là, je suis en cours de chant. Ça rappelle!
Non? Ok. Et toi non plus, t'arrives pas à dormir même plus. Ah mais ça va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'allume la lumière comme ça là, il est 3h du matin. Que j'allume la lumière à 3h du matin ou pas, ça change rien, on est déjà réveillés à ce que je sache. Bah justement, je lui ai resté dans le noir pour pas trop me réveiller. Hein? Voilà, laisse tomber, de toute façon c'est trop tard. Je savais pas qu'on pouvait juste rester un peu réveillé. Donc j'essaie. Ah mais je peux te la réparer moi si tu veux ta voiture. Hein. Tu sais réparer des voitures toi maintenant. T'arrives même pas à me ramener un 2 sur 20 en marque plastique. Qu'est-ce que tu vas réparer des voitures? Laisse-moi la réparer. Je sais faire. Bon, ça si. Mais tu fais pas un bêtise Adèle hein. Fais-moi confiance. Hop. Plutôt, je n'arrive pas à démarrer ma voiture. Alors. Ensuite, vous avez ce tuyau noir qui mène au moteur. Ouais, je pense. Faut surtout pas le retirer. Si jamais vous l'avez retiré sans faire exprès, faut surtout pas le rebrancher, car il va y avoir une prise d'air, vous allez endommager le moteur. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Adèle? C'était quoi ce... Hein? Oui. Non, tout va bien. Je pense quand même que tu peux appeler le garage, hein. Et peut-être la dépanneuse, hein. J'ai une question. J'arrive. Dis-moi tout. Je comprends pas l'exercice 3. Ah, un petit peu compliqué. Madame, 2 petites minutes, Adèle. T'as besoin de quelque chose, Adèle? Non, rien. T'es sûre, hein? Oui, je suis sûre. Bon, si t'as la moindre question, t'hésites pas. Je peux faire ça pour moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de faire tomber mon téléphone pendant que je faisais ma course à pied. Regarde le tas de l'écran. J'ai même pas d'assurance. C'est primordial une assurance sur un téléphone. Contacte Clink. Clink. Tu connais pas Clink? Oh la vieille. Oh, mais bien sûr que je connais Clink. Hein. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus quand même? C'est une assurance qui couvre tes appareils de tout type d'accident. Et vu que t'es plutôt maladroite, s'il tombe ou si tu te le fais voler, ils essaient de te le réparer en moins de 24 heures. Si la réparation est plus longue, ils te prêtent un autre téléphone le temps que le tien soit réparé. Dans le pire des cas, si ton téléphone est irréparable, ils t'en donnent un autre, le même modèle que le tien ou de la même valeur. Ça a l'air pas mal tout ça, dis donc.
Maman, on arrive quand? On vient juste de partir, Adèle. Il y a une drôle d'odeur, là. C'est moi qui ai pété. Mais Adèle, on n'a dit pas dans la voiture. Oh. Maman, j'ai envie de faire pipi. Tu plaisantes, Adèle, on vient juste de s'arrêter en aire de repos. Ah, j'adore cette musique. Maman, Quoi? pourquoi les éléphants ils ont une trompe? Délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré. So calm before the sun, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. In your eyes. Oh, I can see the... C'est quoi cette histoire de quart d'heure de folie? C'est rien, ça n'existe pas. C'est une légende urbaine. C'est trop rigolo. Une légende urbaine, vraiment? Oui, bah, c'était pas moi. C'est un montage. Eh, regarde, on voit mon cul. Je continue? Ok. Regarde, je réussis à attraper ma queue. T'as vu? J'aimerais bien pouvoir attraper ta queue comme ça aussi. Ok. J'avoue, des fois, je suis un peu foufou. Voilà. Mais c'est pas ma... C'est de la mienne, peut-être. Bah, justement. Oui. N'importe quoi. Si. Et pourquoi? C'est parce qu'on joue pas assez. Oh. Tu vois, là, par exemple, je m'ennuie. Alors, je me gratte. Mais bon, au bout d'un moment, c'est chiant. Alors, le quart d'heure de folie, là, comme tu dis, bah, c'est quand j'évacue mon stress de quand je suis hypostimulé. Ça m'intéresse bien, hein, parce que là, je vous fais un épisode des Feux de l'amour. Hein. Oui, t'inquiète pas, apparemment, c'est un super beau film d'amour. Ah, ça me plaît. J'adore tout ce qui est film romantique, passionnel. C'est un petit peu... Oui, c'est spécial. Bon. Je vais passer, hein. Bon. Et bien, il y a Ah. Je comprends pas trop. Hein? Dans quelle position elle se trouve là? Ah bah là, peut-être si on tourne la tête comme ça. Ah oui! Ah bah là, on comprend mieux, maman! Regarde! En fait, ici, c'est sa tête. Elle vient ouvrir sa tête. Oh là là! Mais c'est que t'as raison. Et ces gens sont pas hauts! Pourquoi tu souris? Ça me rappelle moi avec ton père. Ça ne va pas? Ils ont encore demandé ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Tout le monde sait sauf moi maintenant. Je suis vraiment perdue. De 1, j'aime pas l'école et en plus de ça, j'aime pas ce que j'étudie. Tu as regardé pour l'Épide? Les quoi? L'Épide, c'est un reportage que j'ai vu dernièrement et je voulais t'en parler. C'est un dispositif d'accompagnement qui aide les jeunes comme toi à trouver leur voie. Mais il y a que des garçons là-bas, j'ai l'impression. Eh bien, tu te trompes, il y a aussi des filles. Ah bon? Dans les centres Épide, tu as des personnes qui t'accompagnent et qui t'aident dans tes projets professionnels. Tu peux faire du sport, des activités éco-citoyennes, tu apprends les codes de la vie en entreprise avec des stages à la clé, et tout ça dans un cadre de vie. Je crois que je vais aller me renseigner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Épide, moi c'est Alice. Oh, je suis trop contente de voir une fille, j'avais peur qu'il y ait que des garçons. Non du tout, il y a des filles et on est vraiment solidaires ici. En tout cas, tu vas adorer l'Épide. Personnellement, c'est la meilleure décision de ma vie. Bon, Adèle, je vais regarder avec le monsieur le produit là-bas. Tu ne touches à rien. Oui, d'accord, maman. Adèle? Oui, maman. C'est quoi ce bruit? Quel bruit? Ça c'est pas moi, ça c'est le chat. C'est le chat. On est dans un magasin. Ah oui. C'est terminé. Tu me rends malade, plus de salade. C'est terminé. Douter de toi, j'ai toujours
madame Si. Bonjour, madame. Alors, je vous ai convoqué pour 2 raisons, une bonne et une mauvaise. Bah écoutez, commençons par la bonne. Alors, la bonne, c'est depuis qu'Adèle a des correspondants anglais, son niveau a considérablement augmenté. Ah bah alors ça m'étonne pas. Parce qu'elle discute avec eux jour et nuit, hein. A contrario, le niveau des correspondants anglais qui sont venus pour apprendre le français a considérablement baissé. Ah, et vous savez pour quelle raison? Eh bien écoutez, nous ne savons pas. Donc on s'est dit peut-être que vous auriez la réponse. Bah, écoutez, alors là, non, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'elle peut bien leur dire? My name is Adèle C. ou Adèle Tsai. Oh, en anglais, on dit Adèle underscore Tsai. Ah, comment dit-on en français? In French, we say Adèle tiré. Mais pas celui du 6, celui qui est tout en bas, là. Si. Oh my god, it's so beautiful. Yes, I know. Maman. Attends, Adèle, je suis en train de travailler. Maman. Maman. Oui, bon, quoi? Regarde ce que je sais faire. Bah, c'est super, ça. Attention, maman. Ah, il était beau celui-là. T'as vu ce que j'ai fait, maman? Attends, regarde, ce que j'ai fait tout à l'heure. L'autre soir, je marchais dans la rue. Ah, mais ça me rappelle. Tranquillement, et il y a quelqu'un qui vient là. Ah, il commence à me parler de sport aquatique. Ah, oui. Je ne comprenais pas ce qu'il était en train de me dire. Je disais, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Ah, mais sinon, une fois, Oui, Adèle? Vous m'écoutez là? Bah oui, on t'écoute. Bah, je voulais me demander ce qu'on mangeait ce midi. On mange des bonnes tomates farcies. Ah, d'accord. Ouais, mais sinon, on est grave. Adèle! Viens m'aider à descendre les cours, s'il te plaît! J'arrive! Bah non, mais c'est pas ta maman là-bas, Adèle! T'avances, oui! Oh, tu lui dis pas que je suis avec toi, je vais me cacher. Vas-y, va te cacher, je te couvre. Oh, Clara! Oh, bonjour, madame! T'as déjà terminé les cours, toi? Bah oui. Oh, bah ça m'attendrait, parce qu'Adèle, elle m'a dit que vous terminiez à 16h. Non, bah c'est qu'en fait... Clara, tu sèches. Oui, mais ne dites pas à ma maman, s'il vous plaît, madame. Pip, pip, pip. Hop là, je lance la clé. Oh, c'est gentil, madame, merci beaucoup. Puis j'ai envie de te dire, même si Adèle séchait, je pourrais pas dire grand-chose. Hein, parce qu'à votre âge, j'étais pas beaucoup à l'école. Ah bon? Vous la fâcheriez pas? Moi, l'engueuler? Jamais. Ah, mais c'est trop bien parce qu'elle avait peur que vous la fâchiez. Hein? Et justement, elle est là-bas, derrière le mur. Vous la voyez? Elle fait coucou là. Oh, putain. Adèle! Oh, I love being a woman. Depuis le début du confinement, baisse un doigt si tu as déjà fait 2 siestes dans la même journée. Tu as fini la saison entière d'une série sur Netflix. Tu as pleuré parce que tu avais envie d'un menu Maxi Best-of chez McDo. Tu t'es déjà réveillé après 14h. Tu as tenté de te couper les cheveux toi-même. Tu as passé plus de 2 jours dans la même tenue ou dans le même pyjama. Tu as essayé de faire du sport. Tu as abandonné l'idée de faire du sport. Tu as préféré finir un paquet de chips ou une boîte de Kinder en entier. Tu as eu envie d'exploser ton frère ou ta sœur contre une baie vitrée. Pas possible. Et voilà, je l'ai complètement cassé. Non mais... Vous pouvez balancer les pieds quelque part. Et je vous trouverai.
Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Can you I going to toilet, s'il vous plaît? Mais je sais pas. Ça veut venir chez moi. La bonne idée, j'appelle juste ma maman pour lui dire sinon la famille. Allô? Oui, est-ce que je peux chez Clara? Non. D'accord, super. Sur 20 que tu m'as ramené l'autre soir. Ou peut-être les 5 mots dans le carnet. Donc je ne sais pas ce que tu avais prévu de faire avec ta copine. Et sinon tu vas te prendre un pied-bouche. Tu vas faire 3 tours dans ton slip. D'accord, bah super. Bisous, je t'aime. L'envoie plus. Bisous. Alors? Et ben du coup elle est super partante. Mais je dois quand même rentrer. Mais pourquoi? Parce que ça me vu qu'il est tard. Elle lui a fait 17h. Et ben pour elle, il est tard. Ah bon, bah, je dois y aller, faut que je me dépêche. On se voit demain à l'école? Bah oui, du coup. Ou pas? Mais là, t'étais pas censé finir à 18h? Bah non, j'ai fini plus tôt. Hein. Mais c'est mon juste camp de gymnastique, ça. Ouais, bah, et toi? T'étais pas censé finir à 17h30? Bah non, un prof qui était absent. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais avec mon juste camp de gymnastique? Est-ce que ça te regarde? Je crois pas, non? Non, mais je sais pas, je te demande, vu que c'est quand même le mien. Donc tu vas dans ma chambre! Juste dire bonjour à ma mère, j'en ai pour 5 minutes. Ok. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah! Adèle! T'as oublié ton riz! Tiens, merci. Tu fais attention sur la route, hein? Oui, promis! Allez, bisous. Oh non, j'ai oublié de la prévenir. Annelle! Oh, un feu rouge! C'est moi comment t'as appuyé là? Hein? Et puis attends. Annelle! Maman? J'ai oublié de te prévenir, mais quoi? C'est par rapport à mamie? Merde! Mais Tupperware, tu penseras m'y rapporter. Parce que j'y tiens. Oui, d'accord. Oh, quelle est cette créature sortie de l'enfer? Oh, maîtresse! Ah, vous êtes quand même vachement plus jolie en vrai, hein? Vous voulez voir? Voilà, donc veillez à bien noter tout ceci dans votre cahier. Je vous ferai un petit contrôle demain. Oui, Christian, tu avais peut-être une question? Oula, Christian, tu t'es pas lavé les dents ce matin. Un petit peu de la gueule, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on va passer au cours de Pythagore. Coucou. Adèle, salut les filles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto avec les must-have du moment. Avant de commencer, sachez que les produits que je vais présenter sont en promo du 2 au 12 avril sur Beauté Privée. Et qu'il y a un jeu concours pour tenter de remporter des box produits Viral Beauty. Pour participer, il suffit de taguer la personne de ton choix en commentaire d'ici le 13 avril. C'est parti. Dans un premier temps, on va commencer par prendre soin de ta peau grâce à la Mixa réparatrice. Parce que les peaux
pâteuse comme celle de ma mère, c'est non. Ensuite, on va utiliser un gel crème hydratant et repulpant filaire de chez L'Oréal Paris. Ça réduit les ridules. Alors moi j'en ai pas beaucoup, mais ma mère elle en a une tonne et ça fonctionne super bien sur elle. Troisième étape, mettre le Lunique Lotion pour illuminer son visage. Super important quand on sait à quoi ressemble un visage sans ce produit. Non, si jamais tu regardes ma vidéo. Et on termine avec le correcteur de chez Maybelline New York pour corriger les imperfections. Ça permet aussi d'enlever les cernes, mais bon, vu que j'en ai pas, faudrait que je les ai sur ma mère parce qu'elle elle en a des énormes. Oui, bon, ça va à la fin. Attends d'avoir 50 ans et tu verras. Non mais alors. Antenne. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. D'accord. Regarde ce qu'Internet m'affiche. J'ai un certain Jérôme qui habite à 10 km de chez moi qui veut me rencontrer. Mais non, c'est une publicité, ça maman. Oh, t'es sûre? Bah oui, je suis sûre, faut que tu mettes un bloqueur publicité. Mais comment je mets ça, moi? Je vais t'installer dans VPN, comme ça tu n'auras plus de pub. En plus de ça, ça va protéger ton identité. Mais attends, du coup ça veut dire que je pourrais pas rencontrer Jérôme? Bah non, je t'ai dit que c'était une pub. Mais qu'est-ce que t'en fais, toi, d'abord? Bah, mais en fait, t'es juste une grosse jalouse. Oui, mais bon, laisse-moi t'installer dans VPN. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, ça va pas ma puce. Sébastien, il m'a trompé. Toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué avec Lola, genre, normalement, c'est que lui. Je suis allée gentiment. Pas si grave, de toute façon, tu ne connais rien. Tu veux pas que je te coupe les cheveux? Ah non. Oh, ça aurait pu être rigolo. Je crois que je vais y aller, hein. Déjà, tu veux pas rester dormir? On pourrait trop s'éclater toutes les deux. Oui. Je pense pas pouvoir. Parce qu'on avait prévu de faire une soirée film. Bah vas-y, appelle-la. Oui, je vais l'appeler. Je vais aux toilettes d'abord, hein. D'accord. D'accord. Allô, maman. Oui, bah oui, je me doute. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu me sortes de là. Pourquoi tu dis ça encore, là? Mais Cynthia, elle est complètement folle. Elle voulait me couper les cheveux, là. Bah c'est super. Ça m'aurait fait économiser. Bon, elle veut que je dorme chez elle. Si je peux dormir chez elle, tu réponds non, d'accord? Mais pourquoi tu veux pas dormir chez elle? Parce que je veux pas dormir chez elle. Oui, bon, d'accord. Merci. ओ मेरी जानो मेरे पास ही रहना पास ही रहना मेरे दिल में ही रहना पास ही रहना ओ मेरी जिंदगी। कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुस गए? तुम कैसे घुसे मेरे घर में? ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मतलब दत्त, ये मेरा घर है। देखो निपा क्या बोल रहे, दिमाग खराब। ये निपा नहीं है, भूल गया हूँ मैं। यहाँ से हिलना नहीं, खड़े रहो यहाँ। भाई मैं गलती से घुस पिटाई होगा तो समझ जाओगे। रुक जा, रुक, यहीं रुकना तुम। देखो भाग रहा है। अरे देखो अरे कहाँ भाग रहा है? चल अपना नाम बोल। मेरा नाम क्या नाम है तेरा?
मेरा 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 एक नाम तो है ही है भी। क्या 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 नाम है तेरा? मेरा एक नाम है मोटा। मेरा नाम है मोटा भाई। मोटा किसी का नाम होता है क्या? नहीं और भी कुछ है। मैं भूल गया हूँ सर। और थोड़ा है। खड़े रहो जी। खड़ा हो। सॉरी, खड़े तो था। तेरा नाम तो मोटा लाल है। हाँ, वो लेफ्ट वाला याद नहीं था मुझे। मोटा याद था मुझे। इस घर में क्यों घुसा तू? मैं इस घर में घुस गया। मतलब मैं घुस गया इस घर में। मैं वो मुझसे गलती हो गई सर। झूठ बोलने के लिए मैं ही मिला तुझे? सर, मैं अपना घर समझ के इस घर में घुस गया था। मुझसे गलती हो गई। अपना घर समझ के किसी और के घर में घुस जाएगा तू? मैं घुस जाता हूँ। मैं अब नहीं घुसूंगा। कभी भी नहीं घुसूंगा सर। चल थाने चल। कुछ दिन जेल में रहेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। चल तू। सर मैं गलती से आपके थाने में घुस जाऊंगा, लेकिन आज क्या हुआ है? सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मार रहे हैं। हाँ? आप कौन है? सर, मैं इनकी बीवी हूँ और यहीं पास की बिल्डिंग में रहती हूँ। जी सर, हम पास के बिल्डिंग में रहते हैं। मैं ऊपर तला में रहता हूँ और ये नीचे तला में रहते हैं। ये इस घर में क्यों घुसा? सर ये सब भूल जाता है, गलती से घुस गया। भाभी। सर, मैं आपको पूरी बातें बताती हूँ। दरअसल इन्हें एक बीमारी है सर। ये अक्सर सारी चीजें भूल जाते हैं। हाँ, ये अक्सर पहले भी कई घरों में भूलकर घुस चुके हैं। समझ गए ना? जानबूझकर नहीं, गलती से करते हैं ये। आप इन्हें छोड़ दीजिए सर। मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। मैडम, इस तरह अगर भूलता रहा ना तो एक दिन आपको भी भूल जाएगा। नहीं समझी ना? जाइए, इसको ले जाइए। चलो घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। हाँ चलो ना दोस्त। हम लोग सेम एज के हैं। हम लोगों ने हम लोगों ने एक साथ शादी की है और एक साथ पढ़ाई लिखाई भी की है। चलो। अरे रुकिए, आप अपना बैग और चश्मा ले जाइए। बैग चश्मा था मेरे साथ। जो बोलना घर पे चल के बोलो। यहाँ पे तो ये लीजिए। थैंक यू। सबके सामने डांटती रहती हो। तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, भूल जाती हो क्या? हाँ, भूल जाती हूँ। चलो तुम घर, तुम्हें बताती हूँ। अरे कहीं और पिक्चर मिले ना मिले इस फरीद की दुकान पे। तो सबसे पहले ये फिल्म हम लोग देखेंगे, इसके बाद कस्टमर को दिखाएंगे। सुनिए, बरसात की रात की सीडी है क्या आपके पास? फिल्म की सीडी तो नहीं है, गाने हैं उसके, वो मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, तो वही दे दीजिए। ए, सीडी दे। भाई ये लीजिए। कितना हुआ? 30 रुपए। 30 रुपए। आपका नाम क्या है? जूही। आप क्या यहाँ नहीं आई हैं?
जी नहीं आई हूँ। ठीक है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। उस फिल्म की सीडी कुछ दिनों में मेरे पास जरूर आ जाएगी। मैं उसे अलग करके आपके लिए रख दूंगा, आप आते जाते कभी भी ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। একদিন স্বপ্নের দিন कैसे हैं आप? फिल्म की सीडी मिल गई आपको? नहीं, अभी तो नहीं आया वो। मैं कल शहर जाके ले आऊंगा। दरअसल इस फिल्म का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ। इस फिल्म का गाना जितना अच्छा है, फिल्म उतनी ही अच्छी होगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। अच्छा, यहाँ आसपास कहीं बेली का फूल मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। वो बादाम तला मोड़ पे मिलेगा। बादाम तल्ला मोड़? पर ये तो बहुत दूर है ना? हाँ थोड़ा दूर है। आपको क्या, कौन सा फूल बताया आपने? बेली का फूल। बेली फूल पसंद है आपको? बहुत पसंद है। अच्छा मैं जा रही हूँ, सीडी आएगी तो मुझे दे देना। मैं ला दूंगा। सर वो 9 नंबर सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग नवंबर तक हैंडओवर कर देंगे। वाह सर, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ, हमें कॉफी पिलाओ। जी सर, हम कोशिश करेंगे इससे पहले करने की, लेकिन जी सर। तुम्हें कॉफी देने के लिए बोला है। निर्जर, वी नीड्स कॉफी। जी सर। सर इस बिजनेस का जो क्लाइंट है उसके लिए हमने सारी बातें कर लिया। क्या मीटिंग फिक्स कर लो। हाँ सर, काम हो जाएगा जितना जल्दी हो सके। वेरी गुड। ठीक है सर। वाह निर्जर,
तो बहुत अच्छा कॉफी बनाते हो। सुनो, आज से रेगुलर मेरा कॉफी तुम ही बनाओगे। बस इस लिफाफे को मैं बहुत दिन से अपने साथ लेकर घूम रहा हूं सर। क्या है ये? खोल के देखिए। रेजिग्नेशन लेटर। तुम जानते हो इस पोस्ट के लिए कितने सीवी जमा है? जी सर, मैं जानता हूं, सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन कुछ चीज आप भूल गए हैं जो मैं आपको याद दिला देता हूं कि मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में कॉफी बनाना, सब्जी लाना, आपके भाई के घर सामान पहुंचाना, आपकी माँ का इलाज करवाना, ये सब कुछ नहीं लिखा था सर। फालतू बातें है। जॉब डिस्क्रिप्शन बोल के कोई चीज नहीं लिखा होता है। बॉस जो बोलता है वही करना पड़ेगा। What do you mean by that? Who told you that? Boss is not always right. This is wrong ideology. मैं आपके सामने छोटा होते होते खुद को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जी सर, यस सर, यही हो रहा है बस मेरे साथ। क्या बोलते हैं सर? बोलिए सर। करता हूँ सर। मैं अपनी डिग्निटी भूल गया हूँ सर। मैं अपने आप को खुद के सामने खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ और आप पापा करते हैं। नौकरी करना तो सब करना होगा। नहीं करना होता है। Who told you that? क्यों करूं मैं? This is not my job. सर, आप जिस जगह पर बैठे हैं ना, और जितनी सैलरी आप लेते हैं उतने में आप एक पर्सनल नौकर रख सकते हैं जो आपके जी हुजूरी करे, आपके पीछे पीछे घूमे और आपके भाई की सेवा करेगा, आपकी माँ का इलाज करेगा, आपके बेटे को गोद में लेकर घुमाएगा। और बट दैट नॉट मी। आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम एन इंजीनियर सर, और आप मुझसे ये सब करा रहे। क्यों करा रहे सर? क्योंकि आप शायद ये भूल गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। Who am I? I surrendered. जानते हैं ना, इस नौकरी को पाने के लिए मुझे अपनी कितनी चप्पल घिसनी पड़ी थी। इस नौकरी के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई। इस नौकरी की मुझे कितनी जरूरत थी, इसलिए आप मुझसे सब करा रहे हैं ना। सही बोला ना मैंने? एक बात बोलूं सर, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन आपका जो दिल है ना, बहुत छोटा है। आप एक छोटे आदमी हैं। And I mean it. इसका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बक रहा है?